हेलो फ्रेंड नमस्कार ओडिशा स्टडी ट्यूब यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आप जो प्रथम थर आम चैनल को आसते तेज चैनल को सब्सक्राइब करने। तो नोटिस आसी जिला गृहरक्षी कार्यालय सोनपुर तरफ से आसी देखूँ। तो नोटिस संख्या देखूँ केत नंबर नोटिस और एठार तारीख 12/12/2025। तो नोटिस कौन रही चलते आलोचना करवा। गृहरक्षी विज्ञापन पत्र संख्या 16/5/2025 प्रकाश पर एवं विज्ञापन पत्र संख्या 173 गृहरक्षी तारीख 1/9/2025 अनुजाई 14/9/2025 तारीख में रामेश्वर स्टाडियम सोनपुर रे आयोजित गृहरक्षी लिखित परीक्षा अनुसार मोट 1654 जन प्रार्थी को परवर्ती पर्याय परीक्षा योग्य विवेचित करागला। योग्य विवेचित होता प्रार्थी मानक शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल साधारण ड्यूटी जनरल ड्यूटी एवं दक्षता भित्तिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट चयन कराଯାଇଛି। परवर्ती परीक्षा निमंते योग्य प्रार्थी माने शारीरिक दक्षता निम्नलिखित तारीख में उपस्थित हेबे। तो देखंतु थाना गुड़िक नाम रही डुंगुरीपाली ओलंडा सुबला रामपुर। यही थाना गुड़िक केबे हेबो ना 16/12/2025 सकाळ 6 घटिका समय हेबो। ताबे देखंतु सोनपुर तोरभा बिनिका एमानको केबे हेबो ना 17/12/2025 तारीख सकाळ 6टा समय। तापर अच्छी वीर महाराजपुर तापर लछीपुर ये दुटा थाना अच्छी 18/12/2025 से समान टाइम अच्छी सकाळ 6 घटिका समय। तापर अच्छी समस्त थानार महिला प्रार्थी माने एटा ओमेन कैंडिडेट मानक अच्छी 19/12/2025 तारीख से सेम टाइम अच्छी सकाळ 6टा समय अच्छी। तापर रही समस्त थानार दक्षता विभाग परीक्षा माने ट्रेड टेस्ट अच्छी 20/12/2025 तारीख से सेम टाइम अच्छी सकाळ 6 घटिका समय। जगह कौटी ना रिजर्व पुलिस पड़िया सोनपुर ठारे हम। तापर देखा शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न प्रक्रिया मते अनुष्ठित हेबो। तो देखंतु एक अच्छी सर्टिफिकेट बा परिचय पत्र आधार कार्ड जांच प्रक्रिया समस्त प्रार्थी एवं प्रार्थी मानक रहीबोटा। 2 अच्छी डाक्तरी जांच परीक्षा। 3 अच्छी शारीरिक माप परीक्षा तब शारीरिक दक्षता परीक्षा। तापर रही दक्षता विभाग परीक्षा बा ट्रेड टेस्ट तब व्यक्तिगत साक्षात्कार परीक्षा। तापर कौन रही देखंतु मौलिक डाक्तरी परीक्षा। तो ये कौन लिखाई ना यही पर्यायर मौलिक डाक्तरी परीक्षा सुनिश्चित करने बोर्ड द्वारा प्रारंभिक डाक्तरी परीक्षा करा एवं हृदरोग उच्च रक्तचाप समस्या थिबा प्रार्थी को बाद दिया माने जो मानकर हृदरोग थी उच्च रक्तचाप समस्या थी तो से बाद दिया। तो प्रार्थी प्रार्थी मानू एक लिखित प्रतिश्रुति देवाक कहुए जे शारीरिक दक्षता परीक्षा किसी अघटन हेले से निजे दायी रहिबे। माने परीक्षा समय सब कैंडिडेट मानक एक लिखित प्रतिश्रुति देवाक कहुए से लिखिकी देवे जे शारीरिक दक्षता परीक्षा किसी अघटन घटले दायी से निजे रहिबे। तापर अच्छी शारीरिक माप परीक्षा यही पर्याय निम्न दर्शा शारीरिक मानदंड समस्त योग्य विवेचित प्रार्थी लागू है। जो मैंने क्वालिफाई करदे से शारीरिक माप परीक्षा देवे। तो कौन रही देखूँ ना मेल मान देखो उच्चता अच्छी 163 सेंटीमीटर। तापर अच्छी ओजन 50 केजी माने सर्वनिम्न 163 सेंटीमीटर उच्चता दरकार आ ओजन सेमती सर्वनिम्न 50 केजी दरकार। आ छाती हो 75 सेंटीमीटर आ प्रसारण माने छाती को फुलेला जमी 5 सेंटीमीटर फुले पार दरकार। तार महिला मान 153 सेंटीमीटर हाइट। तापर ओजन अच्छी सेमती 50 किलो। तापर शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़र कौन रही देखूँ तो पुरुष मानक अच्छी 600 मीटर 4 मिनट। तापर महिला मानक अच्छी 600 मीटर 5 मिनट। तो पुओ पिला अच्छी 4 मिनट झील पिला अच्छी 5 मिनट। यहाँ केवल खाली क्वालिफाई योग्य विवेचित हेबे। तापर जो प्रार्थी प्रार्थी कंप्यूटर किंबा ड्राइवर इच्छुक से माने शारीरिक दक्षता परीक्षा यथा उच्चडिया एवं लंबडिया परीक्षा देवे नहीं। माने जो पिला माने कंप्यूटर और ड्राइवर इच्छुक थे तो से माने उच्चडिया और लंबडिया परीक्षा देवे नहीं बाकी अन्य माने समस्त देवे। तो उच्चडिया कौन रही देखो पुरुष मानक अच्छी 1.22 मीटर तो 4 फुट जोटा कि 4 फुट अच्छी। जदि प्रार्थी 3 सुयोग सफल न होती तेबे प्रार्थी अयोग्य विवेचित हेबे। माने 3टा चांस मिलिबो जेमति से माने पारिबा दरकार क्वालिफाई करबा दरकार नहले से माने डिस्क्वालिफाई हो। सेमती लंबडिया कौन अच्छी देखो पुरुष मानक अच्छी 3.05
ମିଟର, ଯେଉଁଟାକି 10 ଫୁଟ ରହିଛି। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 2.44 ମିଟର ମାନେ 8 ଫୁଟ। ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଅଛି 10 ଫୁଟ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 8 ଫୁଟ। ଏଠାରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି 3 ସୁଯୋଗରେ ସଫଳ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ମାନେ ଏଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେ 3ଟା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, 3ଟା ସୁଯୋଗ ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିଲେ ତେବେ ସେମାନେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଦକ୍ଷତା ଇଚ୍ଛୁକତା ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର। ତ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରାଯିବ। ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥିବା ମାର୍କକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଗଣନା କରାଯିବ। ତ 7 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ 5 ମାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୃତ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର କେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖେଇଲେ ମାନେ ମୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ତାର ପୋଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନ ନଥିଲା, ତ ସେଠାରେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ରାମପୁର, ସୁବଳୟା, ଓଲଣ୍ଡା ଥାନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ এই ରାମପୁର, ସୁବଳୟା, ଓଲଣ୍ଡା ଥାନାରେ କୌଣସି ତାର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏରିଆରେ କୌଣସି ପିଲା ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପକେଇଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ମାନେ ଗଣତି କରିବେ। ଆଉ ସେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାମପୁର, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ଓଲଣ୍ଡା ଥାନାରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମାନେ এই ଏରିଆ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପକେଇଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରରେ ଗଣତି କରିବେନି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲରେ ଗଣତି କରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଏକକିତା ନକଲ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତ এই ନୋଟିସ୍ ଏତକ ରହିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।